थोड़ा मास्क हटाएंगे आप एक बार। हाँ वो ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक। ओके डन, यस सर, डन डन। पूरा Hold on. So this is a cleanliness. It is a part of our life, and particularly if you see we are the neighbor, because JDC Paradip Prospects, it is a very age-old plant, and we are near to this vicinity. And in our neighborhood, this is the Holland Bridge. Is a very beautiful, calm and quiet, a very beautiful bridge with good water and clean water. But what is happening? A lot of the tourists are coming. They are doing the picnics and leaving all those materials, particularly plastics and bags. After they are leaving it like that. So we want to give the message that yes, as per our neighborhood, we are cleaning it. But at the same time, we want to give the message to the people, those who are coming here in any part of the other part of the Goa or outside the Goa. My request is please keep our beach clean, and once the picnic is over, please take all those plastics and waste material, collect it and put in the designated place, so that we can keep our beach as well as the neighborhood and in our nature as such clean and pure. At least it should be available for our next generation. They should not say us that our seniors has made these people bad and not livable. So hope that all of us should do this and take a place that we will keep our beach neat and clean. We should enjoy, and after that we should keep it clean. Thank you. आमचे गोंयकार हांगा बिचार भोंवपाक येतात, आनी बिचार भोंवता आसतना पार्टी मुडान आसता. पार्टी मुडान आसप सदांच बरें, पूण पार्टी मूड करता आसतना जे प्लॅस्टिकाच्यो ज्यो गजाली वापरतात, सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो बॉटल, स्नॅक्साच्यो पिशव्यो, ह्यो पार्टी जातकच न्ही तांकां तांच्या बरोबर व्हरपाचें सुचना. ते सगळे हांगाच सोडून वतात ते, आनी ताका लागून बाकीच्यांक सगळ्यांक हांगा पळयत तुमी पळयत जाल्यार माडाचेर लायिल्ले आसा प्लीज डोंट लिटर. हे लोकांक सांगचें पडटा. आमी प्रोएक्टीव जावन
अशें चिंतपाक जाय की आमी जो कचरो करतात तो आमच्या बरोबर व्हरपाक जाय. तशें जर जायत न्ही जाल्यार ह्यो असल्यो ड्रायव्स करपाच्यो लोकांचेर प्रसंगूच येवपाचो ना. लोकांनी तो विचार करून त्या प्रमाणे वागचें अशें म्हाका दिसता. मेसेज म्हणटा ती जेन्ना वी गो टू पब्लीक प्लेसीस आमगेले एक कर्तव्य जाता दॅट एरिया वी शूड ट्रीट इट एज इफ इट बिलोंग्स टू अस. पण आतां घरा कडेन आमी अशें करना. तो मागीर शिंकेलो आसूं काय जो शिंकपानी मातशे फाटी आसूं, तो मागीर गोंयकार आसूं काय एक ट्युरिस्ट, तो कोण समबडी कमिंग फ्रॉम एन अदर स्टेट, आपणा घरा कडेन अशें कोण करना. सो एक आमची एक समज सेन्स ऑफ थिंकींग एक डायरेक्शन चेंज केलें आमी. घरा कडेन वागतात तशेंच आमी भायल्यान वागले न्ही, तें कितें दिश्टी पडटा तें आमकां दिसनाशिल्लें. यू कॅन नॉट डू दीस क्लिनलीनेस ड्रायव्ह विथ लॉ एंड ऑर्डर. इट हॅज टू बी ते मनांतल्यान येवपा जाय. म्हाका दिसपा जाय की आपूण कितें करता तें आपूण कितें नुकसान करता, नुकसान दुसऱ्यालें न्ही, नुकसान म्हाजें म्हणून. हें समज आमचें मनां आमी ट्राय केलें न्ही, in every cleanliness drive we have to send out this message. Open spaces, picnic area should be treated as my personal area. तेन्ना हें घेवन जाता तें जावपाक पावपाना. आनी वेन जे सोशल ऑर्गनायझेशन, NGO, कंपनीज, पंचायत, म्युनिसिपालिटी, गव्हर्मेंट कितें ड्रायव्ह घालता, बॅनर घालता, कोण कांय वाचत ना. लक्ष अशें जाता अशें हांगा पयलें पळय ते माडाचेर सुद्दां घातिल्या डू नॉट लिटर. माड्या सर भोंवतणी तर लिटर आहा. सो इट इज नॉट दॅट अनपड लोक, आमच्या विचारांनी आमी चुकता. I would firstly thank Paradip Phosphate for doing this good initiative, which is very, very good on their part. And they have been doing this for last 3.5 years for all my Valsa Panchayat and you can say Valsa beach area and the other beaches or like surrounding areas. And now they have taken an initiative. It's Valsa, Holland Beach. It's very good and we are following up with them to do some CSR activities in Valsa. That's all. Thank you. आज आम्ही हांगा येवचे कारणाचो हेतू एकूच की सगळी पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड गोवा युनिटाची एम्प्लॉईज हांगा आसा. एक 50-60 जाणां सुमार आमी मेळिल्लीं आसा हांगा. आनी एकूच हेतू की आमचो परिसर आमी क्लीन दवरचो, स्वच्छ दवरचें. आनी स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जे मॅसेज आसा ती स्प्रेड करपाची. आनी जशें आमी आमचें घर क्लीन दवरता, आमी आमचें आंगण क्लीन दवरता, तसोच आमचो परिसरूय क्लीन दवरपाचो, स्वच्छ दवरपाचो. हेच सगळ्यांक